Hello, welcome back. Once again, we are going to continue talking about the prepositions, and in this case, we are going to talk about existence. Okay? Now, pay attention what we have here. I will say this in Spanish so you can understand this better. Bien, el día de hoy vamos a continuar con la siguiente parte en donde nosotros expresaremos cómo utilizar there is, there are para hablar sobre cosas que existen. ¿Ok? Y la primera regla que vamos a aprender es, vamos a usar is, la mayor parte o casi siempre, o más bien siempre que ustedes vean is, se va a referir a una sola cosa. Is for singular. Singular se refiere a una sola cosa, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean compuesta esta palabra, there is, esta palabra compuesta, there is, nos va a hablar de que hay una sola cosa. Existe una sola cosa. En otras palabras, si ustedes quieren entenderlo como there is, es como si dijéramos hay. Hay de haber, ¿ok? Hay, there is. Y otra cosa muy importante, we're going to use a. A significa one, ¿ok? Significa uno. Cuando nosotros estamos usando a, vamos a señalar que estamos hablando de una sola cosa. Nuevamente ya tenemos dos bases para saber que there is es solamente para una sola cosa. Lugar o persona, ¿ok? For example, there is a cafeteria. There is a cafeteria. Estamos diciendo que hay una cafetería, ¿ok? Sí existe una cafetería. There is a cafeteria. Ahora, cuando nosotros queremos preguntar, lo único que vamos a hacer es un cambio. Fíjense, en lugar de decir there is, vamos a cambiarlos de lugar y vamos a poner primero el is. Muy similar a las preguntas que ya hemos estado trabajando. Is there... Is there, okay, we only make the change. We only switch them, okay? We only change them. Is there a cafeteria? And obviously, because this is a question, we need a question mark, okay? Is there a cafeteria? Okay? Now, analyze this and practice with this because we have some examples. We have some examples. Now, this is another rule. Puedes decir there is, como ahorita yo lo estoy pronunciando, o puedes también encontrar y decirlo theirs. Acuérdate que en inglés manejan muchas contracciones. Entonces, cuando ellos juntan la palabra, al juntarlo y volverla una, van a eliminar la i y la van a reemplazar por una apóstrofe, teniendo un sonido que es theirs. ¿Ok? Repite conmigo. Theirs. Theirs. Ahora, no importa si dices theirs o dices there is, ambos significan exactamente lo mismo. Recuerda que estamos hablando cuando hay, pero una sola cosa. Una sola cosa. There is a bank on Main Street. ¿Ok? This is Main Street. El nombre de esta calle es Main. Main Street. ¿Ok? Y si yo quiero preguntar si hay algo ahí, entonces voy a decir, is there a bank? Is there a bank? ¿Hay un banco on Main Street? Sobre Main Street. Is there a bank on Main Street? Imagínate que yo llego a una nueva ciudad porque me acabo de mudar y entonces le pregunto a los vecinos o a las personas cerca de ahí. Is there a bank on Main Street? Okay, actually this is the example that we're going to read. Pay attention to the number one. Excuse me, is there a laundromat in this neighborhood? Neighborhood significa vecindario. Acuérdate que neighbor son vecinos y neighborhood ya lo convierte en un vecindario. Excuse me, is there a laundromat in this neighborhood? Yes, there is a laundromat on Main Street. Y si se dan cuenta, la respuesta es sí, there is a laundromat. Y hasta nos dicen en dónde está, on Main Street. Ya nos dicen la ubicación. Y aparte, trabajamos lo que vimos en la unidad anterior. Bueno, en la clase anterior. Next to the supermarket. Junto al supermarket. ¿Ok? Now, let's practice. How can you complete these questions? ¿Cómo puedes completar estas preguntas sobre estas imágenes? Páusalo y veremos si tus respuestas coinciden con lo que yo voy a decir. Is there a drugstore on Main Street? Yes, there is a drugstore on Main Street. It's across from the church. Number two. Is there a clinic on Main Street? Yes, there is a clinic on Main Street. It's between the bank and the barber shop. Number 3, I am going to pick them up
so you can find them. Number 3, is there a department store on Central Avenue? Okay, Central Avenue. Yes, there is a department store. It's around the corner from the police station. Number 5, police station. Number 4, sorry. Is there a hair salon on Central Avenue? Yes, there is a hair salon on Central Avenue. It's next to the bakery. Next, is there a bookstore on State Street? Yes, there is a bookstore on State Street. It's between the health club and the cafeteria. And number 6, is there a post office on State Street? Yes, there is a post office on State Street. It's across from the train station. Okay, I hope that you could do this better and that you could do this well. Ok, espero que lo hayas hecho muy bien, espero que te haya resultado y vamos a continuar, ok. Now, well, actually, esto creo que te pudo haber servido también mucho, ¿no? Como guía. Bueno, vamos a la siguiente conversación o los siguientes ejemplos. Porque cuando vamos a decir que no hay eso, por lo que estamos preguntando, vamos a decir no, ok, no. For example, is there a restaurant in your neighborhood? Look at this conversation. Follow this conversation. Is there a restaurant in your neighborhood? No, there isn't. No, there isn't. ¿Te suenan estas palabras? Espero que sí, porque precisamente es la forma negativa en la que respondemos con el verbo to be. No, there isn't. Okay? Is there a cafeteria in your neighborhood? Yes, there is. Y estas son las respuestas cortas. Si te das cuenta, a diferencia del ejercicio que acabamos de hacer, no tengo que decir si lo hay o no. Por ejemplo, is there a restaurant in your neighborhood? Yes, there is a restaurant. No, I don't have to say that. No tengo que decir otra vez restaurant. Basta con que diga una respuesta corta. Ya sea yes, there is y ya, hasta ahí. O que diga no, there isn't. No, no hay. En lugar de decir no, there isn't a restaurant in my neighborhood. ¿Sale? Ya no es necesario decir todo eso. ¿Ok? Where is it? Continuamos con el ejemplo. Where is it? It's on Central Avenue, across from the bank. Muy bien. Y así pedimos indicaciones, nos las van a dar. Y estas indicaciones ya las aprendimos en la clase anterior. Now, let's practice with these exercises. Please make a pause. Pon una pausa para que puedas realizar los ejercicios que vienen a continuación. Fíjate cómo está el ejemplo. Letter A. Is there a stove in the kitchen? This is a stove, kids. Sorry, guys, students, okay? This is a stove. Esto es un stove, okay? Repeat with me. Stove. Stove. Yes, there is. There is a very nice stove in the kitchen. Nice significa bonito, okay? There is a very nice stove in the kitchen. Oh, good. Another example, pay attention. Is there a refrigerator in the kitchen? No, there isn't. Oh, I see. I see es como si dijéramos, oh, ya veo. Okay? Now, let's continue with the next exercises. If you want this guide, you can follow these examples, okay? So, look at this. How can you complete the question and the answer? Please make a pause and answer to them. Ahora voy a dar las respuestas. Now it's time for the answers. Pay attention. For the number 1, maybe the question should have said like this. Is there a window in the kitchen? Yes, there is. Is there a fire escape in the kitchen? Is there a fire escape on the fire escape? No, there isn't. Is there a closet in the bathroom? Yes, there is. Is there an elevator in the building? No, there isn't. Is there an air conditioner in the bathroom? Yes, there is. Is there a superintendent in the building? No, there isn't. Next. Is there a bus stop near the building? Near significa cerca. No, there isn't. Is there a jacuzzi in the bathroom? Yes, there is. Okay? Now, esta parte está muy fácil. Recuerda que there is se utiliza para solamente una cosa. Y una de las características principales, además de tener el is,
es que vas a tener a. Y a señala una sola cosa. Now let's talk about for the plural. Lo mismo vamos a hacer, pero ahora con los plurales, porque si queremos expresar dos o más cosas, entonces no vamos a decir there is, sino vamos a decir there are. Okay, repeat with me. There are. There are. Now, for example, there are 2 windows. Windows son ventanas. There are 2 windows. Si fuera solamente una ventana, entonces diríamos there is a window. Pero como ya tenemos dos, decimos there are 2 windows. Si son más, entonces decimos there are too many windows. Okay? So, now, when we want to make this into a question, si queremos hacerlo en pregunta, es la misma regla de la anterior. Vamos a cambiarlos de lugar. En lugar de decir there are, vamos a empezar con are. Y sí, aunque suene gracioso, vamos a decir después there. ¿Ok? Are there. Are there. Sí, es como si dijeran are there. ¿Ok? Now, are there any cafeterias? Now, el any lo vamos a utilizar en esta ocasión para preguntas. ¿Sale? Y es como si preguntáramos si hay alguna cafetería. ¿Ok? Is there any cafeterias? Ahora, aunque te des cuenta que la pregunta termina en plural, es porque precisamente estamos preguntando por cafeterías. Es como si dijéramos si hay algunas cafeterías, ¿ok? Pero en este caso vamos a usar any para poder acostumbrarnos a utilizar correctamente la pregunta. Are there any cafeterias? ¿Ok? Y usamos any para preguntas en este caso, ¿ok? Now, let's continue. Look at this. How many windows are there in the bedroom? Vamos a empezar definiendo qué significa how many, ¿ok? Repite conmigo. How many. How many. Y una vez más, how many. How many lo vamos a interpretar como cuántos, ¿sale? Cosas que puedes contar, cuántos. How many windows are there in the bedroom? ¿Cuántas ventanas hay en la habitación? How many windows are there in the bedroom? Y fíjate, si vas a responder solamente una, vas a decir, there is one window in the bedroom. ¿Ya te diste cuenta? Aunque la pregunta sea en plural, pero si obviamente la respuesta va a ser en singular, entonces va a decir, there is. Pero si ya tienes más, entonces va a decir, there are 2 windows in the bedroom. ¿Ya te diste cuenta? Now, follow this example and follow this description. Here we have, tell me, how many bedrooms are there in the apartment? There are 2 bedrooms in the apartment. 2 bedrooms? Yes, that's right. Eso es correcto. That's right significa eso es correcto, okay? Now, pay attention because we are making the questions. How many windows are there in the apartment? Ya te diste cuenta, estamos preguntando how many y obviamente de lo que queremos saber. How many bedrooms? How many windows? Si preguntáramos por casas, diríamos how many houses. Si preguntáramos por ciudades, diríamos how many cities. Si preguntáramos tal vez por closets, entonces diríamos how many closets. ¿Ok? Now, vamos a hacer la siguiente práctica que está muy sencilla. Primero, acostúmbrate a la pregunta de decir how many, ¿ok? Te la voy a escribir aquí para que te puedas guiar. How many, la voy a poner en blanco para que la puedas ver. How many? Oh, what happened? How many? Okay, how many? Y vas a preguntar por cada uno. Ok, acuérdate, how many? Y recuerda cómo se hace la pregunta para esto que estamos aprendiendo. There are es para responder, pero para preguntar es are there. Ok. Páusalo y contéstalos. Tus respuestas debieron haber quedado de la siguiente manera. How many floors are there in the building? Y si tú mismo diste la respuesta, entonces son there are 4 floors in the building. Next, the number 2. How many windows are there in the living room? And the answer is there are 3 windows in the living room. Okay. Next,
how many closets are there in the apartment? And the answer is, there are 5 closets in the apartment. The number 4, how many apartments are in the building? There are 30 apartments in the building. Muy bien, si no has visto el video de los números, te invito a verlo para que puedas saber cómo se pronuncian cada uno de estos números. Siguiente. Vamos a evaluar que también sabes ya distinguir entre las preguntas cuando son para singular y cuando son para plural. Fíjate muy bien, tú vas a completar cada una de las preguntas que están aquí. Tienes from number 1 to 8, okay? From number 1 to 8 and from number 9 to 16, okay? Now, look at this, because you are going to go 15. You are going to answer to them. For example, is there a stove in the kitchen? Okay. And look at this. Are there any children in the building? Now, children es el plural de child. Child significa niño. Por tanto, su plural significa niños. Children es niños. Ok. Por el otro lado también tenemos mice. Repite conmigo, mice. Mice. Mice es el plural de mouse, o sea, ratones. ¿Ok? Del otro lado no tenemos más, ¿ok? A pesar de que aquí tenemos una palabra que empieza antes del plural, broken significa roto. Entonces estamos hablando de windows, ventanas rotas. Holes significan hoyos, ¿ok? Washing machines son máquinas para lavar, o sea, lavadoras. Y cockroaches son cucarachas, ¿ok? Ahora, ¿cómo completarías cada una de ellas? Toma el tiempo necesario para completarlas y verifica después de la siguiente pausa. Muy bien, espero que ya hayas podido responderlas. Vamos a decir rápidamente cómo debieron haber quedado. The number 1. Is there a stove in the kitchen? The number 2. Is there a refrigerator in the kitchen? Number 3. Is there a superintendent in the building? Number 4. Is there an elevator in the building? Number 5. Is there a fire escape? Number 6. Is there a satellite dish on the roof? Number 7. Is there a mailbox near the building? Number 8. Is there a bus stop near the building? Okay? Perfect. Now the number 9. Are there any children in the building? Number 10. Are there any cats in the building? Number 11. Are there any mice in the building? In the basement? Number 12. Are there any cockroaches in the building? Number 13. Are there any broken windows in the building? Number 14. Are there any holes in the walls? Number 15. Are there any washing machines in the basement? Now, si hiciste esto pero no pusiste el any, pero usaste, por ejemplo, are there children in the building? También puede ser válido. Now let's continue for the next practice because you are going to read and to listen to this exercise that we have here. Are you ready? Here we go. Page 64. Amy's apartment building. Listen. Amy's apartment building is in the center of town. Amy is very happy there because the building is in a very convenient place. Across from the building, there's a bank, a post office, and a restaurant. Next to the building, there's a drugstore and a laundromat. Around the corner from the building, there are 2 supermarkets. There's a lot of noise near Amy's apartment building. There are a lot of cars on the street, and there are a lot of people on the sidewalks all day and all night. However, Amy isn't very upset about the noise in her neighborhood. Her building is in the center of town. It's a very busy place, but it's a convenient place to live.
Very good. I hope that you could understood what they were saying. Espero que hayas entendido lo que decían. Sin embargo, te voy a dar algunas pistas o algunas interpretaciones o traducciones sobre algunas palabras que tenemos acá. Okay? Now, building, this is the building. Okay? This is a building. Esto es un building. Okay? This is a building. Repeat with me. Building. Building. Now, convenient is almost as the same as Spanish. Conveniente. Okay? Convenient. Place significa lugar, okay? Convenient place. Next, we have, for example, next to, well, ya sabemos que es next to, entonces se me las voy a saltar. There is a lot, okay? Repeat with me, a lot of. A lot of significa muchos o muchas, o también puedes decir como un montón de, okay? Noise es ruido, y near ya habíamos dicho que es cerca. Now, ¿qué otro más tenemos? Sidewalks. Sidewalks son las banquetas, ¿ok? These are the sidewalks, ¿ok? Neighborhood, habíamos dicho que neighborhood es vecindario. Busy, ya habíamos dicho que es busy. And to live significa vivir, ¿ok? To live. Okay, very good. Well, I guess that there's no any other one. Okay, center of town. Cuando hablas de center of town, te refieres al centro de la ciudad o al centro de algo. Okay? Now, espero que no se me haya escapado alguna palabra y si se me escapó alguna, te invito a que me escribas ahí más adelante cuál es. Okay? Now, let's continue. Let's continue with the next practice because this is about listening. Now, you have 2 exercises about listening. The first one, the number 1, pay attention because this is very easy. It's a very easy because all you have to do is to pick up the correct, to choose the correct answer. Vas a escuchar los lugares en una conversación y vas a encerrar. Por ejemplo, vas a escuchar algo como, there's a supermarket across from the school. ¿Ok? Entonces vas a poner supermarket and school. ¿Ok? Vamos a escucharlo y de una vez te digo el segundo, ¿ok? El segundo, listen to the conversation, then answer true or false. Vas a escuchar una conversación 2 veces, sin embargo, en la segunda yo voy a dar las respuestas, después de la segunda, obviamente. Ahora, lo que yo te invito a hacer aquí es que tú puedas poner mucha atención a la conversación, porque tú debes de ser muy capcioso, o muy capciosa si eres mujer y estás viendo esto, debes de poner mucha atención para que puedas darte cuenta de la información que está aquí y la información que está diciendo el audio. Así que toma tu tiempo, piensa muy bien y después compara las respuestas. Si te equivocas, revisa por qué son esas respuestas, ¿ok? Here we go. Page 65. Listening. What places do you hear? Listen and choose the correct places. Example. My neighborhood is very nice. There's a supermarket across the street, and there's a video store around the corner. 1. My neighborhood is very convenient. There's a bank around the corner and a laundromat across the street. 2. My neighborhood is very noisy. There's a fire station next to my building, and there's a gas station across the street. 3. The sidewalks in my neighborhood are very busy. There's a school across the street and a department store around the corner. 4. There are many small stores in the center of my town. There's a bakery, a drugstore, and a bookstore. 5. My neighborhood is very busy. There's a hotel across the street
and the hotel is between a hospital and a health club. Page 65. Okay, very good. Now, you are going to listen the second exercise, okay? Pay attention to the conversation, and after this, I am going to mark the correct answers, okay? So here we go. Page 6. Large living room. Page 65. True or false? Listen to the conversation. Then answer true or false. You will hear the conversation twice. Tell me about the apartment. There's a large living room, a large kitchen, a nice bathroom, and a very nice bedroom. How many closets are there in the apartment? There's a closet in the bedroom and a closet in the living room. Oh, I see. And how many windows are there in the living room? There are 4 windows in the living room. 4 windows? Yes, that's right. Tell me, is there a superintendent in the building? Yes, there is. Are there washing machines in the basement? Yes, there are. There are 3 washing machines. Oh, good. Tell me, is there an elevator in the building? No, there isn't. But there's a fire escape. Tell me about the apartment. There's a large living room, a large kitchen, a nice bathroom, and a very nice bedroom. How many closets are there in the apartment? There's a closet in the bedroom and a closet in the living room. Oh, I see. And how many windows are there in the living room? There are 4 windows in the living room. 4 windows? Yes, that's right. Tell me, is there a superintendent in the building? Yes, there is. Are there washing machines in the basement? Yes, there are. There are 3 washing machines. Oh, good. Tell me, is there an elevator in the building? No, there isn't. But there's a fire escape. Very good. Now it's time for comparing the answers, okay? Vamos a comparar las respuestas. Espero que tengas la mayoría de ellas bien, ok? No voy a poner el audio en esta ocasión, pero vas a ver las respuestas. ¿Listo? Here we go. Okay, very good. Now, as you can see, here we have the answers. Now, I hope that you have done this well, okay? And maybe you are going to have the doubt for the number 1 in the second exercise, okay? There are 4 rooms in the apartment. You have to count the rooms. Tienes que contar las habitaciones. Living room, kitchen, bathroom, etc. Okay? Now, cuenta cuántas son y dime si sí son 4 or no. Okay, there are 2 closets in the bedroom. Igual, tienes que contar cuántos closets in the bedroom. Not in total, okay? Not in total. No in total, only the bedroom, okay? So, if you have done these exercises, in this part, we are done, okay? Con esto terminamos para que tú puedas revisar que el siguiente tema vamos a seguir hablando sobre singular and plural adjectives, okay? Vamos a hablar precisamente la diferencia entre this, that, this, those. Si has visto el video que tengo para los niños, con ese es más que suficiente porque lo vamos a ver también aquí. Okay, thank you very much for being in this class. See you next class. Bye.